आपको स्वागत करुँ मो चैनल गणेश झिली ब्लॉग्स। आपको जो मो चैनल निश्चित भल लगुव ताने आपने सब्सक्राइब करेंगे निश्चित। आउ जाओ भाई आज तो वर्षा पाग आम जा बर्तमान घास काटापी आम बौली गोटे अच्छी बौली टे घास काटा जाओ वर्षा पागे आम बर्तमान घास काटापी जा आम बौली अच्छी ना धला बौली देखना भाई रास्ता केमती का वर्षा पाग वर्षा तो सकाल लग रही जाओ ये देख आगे झिली 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 जो ब्लॉग्स ना चैनल ना गणेश झिली गणेश को देखुले आप झिली यही हूँ से झिली ता मुहटा टे देखु मैडम चली खसी जीव हौ जहाँ भी है आउ तो आमर हाय झिली टे हाय कर दे चैनल को हाय तो छेली गुड़ा भी आम हाथ में चलती आम बर्तमान आसी आम बौली घास काटापी आउ जहाँ भी हो आम तो आमर आस झिली मैडम भी आसती घास काटे आ घास काटुं सी काटुं भाई मैंने कहे ये फूलटी तो आर तो सुंदरता कहले न सरे जहाँ फूलटा कहीपर आपण मैंने तो कहे निश्चित कमेंट बक्स फूलटी ना फूलटी विषय कहीपर कि मुझे जहाँ भी जानी तो मुझे जानी फूलटी ना हूँ लाजकुड़ी ताकू छुईदेले सी मौली जाए तेणु ता देहर लाज भरीपूर्ण लाज जमी आम झिली मैडम लाज करूँ सेमती लाजकुड़ी पत्र ये देखो छुईदेली मौली गला ये देखो छुईदेली मौली गला तो आर प्रकृति से ता ना है लाजकुड़ी तो मु तो जानी लाजकुड़ी बोली जदि आपण मैंने आउ किसी जानी ताले निश्चित आम कमेंट बक्स जनइबे जा हो भाई ये वर्षा दिन हेले सब फूल देखा मिले आ सब बेले तो मिले जाओ भल कथा घास काटा तो घास काटा बाड़ी पहुँची आम ये बाड़ी मध्य तो अमृतभंडा भी बहुत रही ये बगीचा रही आ भितर आम सब आपण भिडियो मध्यम देखा जहाँ आप देखिए जब आप मन किसी वेदना थाए आप निश्चित कमेंट मध्यम जनइबे कौन कह भाई ये वर्षा पागरे तो ये बेस जाओ कौन कर वर्षा पागे उदा हो घर थी तो नित्यान्त व्यवसाय पर तो पार्ट टाइम कामटा करी तो जहाँ भी होना कहीं सी तो ये वर्षा पागे आम आसचु घास काटापी आम गाई आ घास काटबी आ देखुए पछवाटा भी मो मामू को बाड़ी तो घास एठी तो आमर ही घास काटुंट आवा ये गोटे बाड़ी की घास काटापी आउ ये देखिपे ये आम सस्मिता मैडम बा आम सस्मिता माई जेहेतु सहित अति क्लोज संपर्क तो मो माई सी किंतु मु अति खुशी बेले बेले ना धरकी डाके अति प्रेम अति भाव जहाँ देखो केते सुंदर घास काटुं ओह पूरा पुछिक नहीं जाती देखुच ना ये सब बाबद सी धुरंधर आउ घास भी भल काटती आज भी काटुंट निज आखिर देखले एगुड़ा कौन वर्णना करा ठीक तो हे आखिर आप वीडियो मध्यम देखिपार जहाँ बढ़िया आउ माई किसी कह सस्मिता माई आ घास भल काटुच कह आड़क टे अनाओ आम आड़क अनाओ भाई मैंने तुमको अपेक्षा कर हाई बोली कहीदियो आम चैनल को टे हाई बोले हाथ हल्ले कहीदियो अनाओ टे अनाओ लोक दर्शक मैंने देखिए तुमको तुम अनौ ना बाबा तुम चेहरा तो बहुत भल आ देखिपे भाई किंतु नई नहीं चलु बाबाले घास काटा के कष्टा ये बाड़ी भितर जाल लगी तल मुंड हो जाऊँगी एबे पहुँची गले झिली मैडम को पाखे देखा झिली मैडम को झिली मैडम घास काटुंट ये बहुत गुड़ा घास भी काट सारे बुरे बुरे देख ए आसीगले आम झिली मैडम पाक केते सुंदर घास काटुंट जहाँ हो से घास कटा बढ़िया शिखी जना पड़ी जदि आमर के चाष तो आम करूनु जदि के चाष करूँ ताहले निश्चित धान कटार लगे धान कटा भी बढ़िया काटे घास काटी पार्टी मैंने देखिए झिली मैडम आम चैनल को टे हाई कह दियो ना मुकबधीर नुह सी कहीपारती किंतु कामर कामर मुझे कही ना पूर्व कही लाजकुड़ी सी लाजकुड़ी तेणुक हाँ हाँ आउ थे मुह खोली कहीदियो दर्शक मान घास काटापी मो बौली झिली मैडम तो घास काटी सारे मुझे बर्तमान घास काटबी आउ जाओ देखो तो एक घास काटुची भाई मु घास घास बिल्कुल काटेनी ये दिन चले आसली देखिए देखिए काटुची भाई मैंने जो भल लगता घास काटा निश्चित आप कमेंट माध्यम जनइबे
ଜାଲ ଫାଲ ସବୁ କାଟି ଆଣିନି ଏବେ ଘାସ କାଟିବା ଭାଇମାନେ ଘାସ କାଟା ଚାଲିବ ଆଉ ଆଜି ଘାସ କାଟିକି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମ ବଉଳିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ବଉଳି ଦୌଡ଼ି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ ତ କାଟି ସାରିଲୁଣି ବହୁତ ସାରା ଘାସ କାଟି ସାରିଲୁଣି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ କତରୁ ଆମେ ଘାସ କାଟି ସାରିଛୁ ତ ବୁରାରେ କିଛି ଘାସ ପୁରେଇ ସାରିଲୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ଆମେ ଘାସ କେତେ କାଟିଛୁ ଯାହା ବୁରାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାଣି ହେଇ ଢେର ସାରା ଘାସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୁଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି ତାପରେ ସେପଟେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା ଆମର ବଉଳି ପାଇଁ ଘାସ କଟା ସରିଯାଇଛି ଯାଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ହଉ ଘାସ ଆମ ବଉଳି ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ବେଶୀ ଘାସ କାଟିଲେ ଘାସଟା ରହିଯିବ ବାସିବ ଗୋରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ମୋ ବଉଳି ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ କଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁରା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବାନ୍ଧି ସାରିଲେ ମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଫିଟିବନି ବଉଳି ତା ମୁହଁ ଲଗେଇକି ବି ଖାଇପାରିବନି ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲି ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଜେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜେ ତା ହସଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେ ଟାଇପ୍ର ଲାଜେ କ'ଣ କିଛି କହୁନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କୁହ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କହିବେ ନା ସେ ତ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜକୋଳି ସରମଲତା ପରା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ବୁରା ବାନ୍ଧିଲେ ଏବେ କହିଲେ ଚାଲ ରେଡ଼ି ଏଇ ଆମ ଛେଳି ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ଛେଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଆମର ଘରକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବୁରା ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଘାସ ଦରକାର ସେ ଟିକେ ଆଗୁଆ କାଟିଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତି କରିବେ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ଘାସ ବୋଲି ଆଉ ସେଇଠି କାମ ବି ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ମୋଟା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେ ପକ ଦେଖ ପତଳା ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଚଲାକୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ନିଜେ ଟେକିକି ନେଇଗଲେ ପୁରା ଆଉ କହିନେ ହେବ ନା ଦେଖୁଛ ନା ନିଜେ ଟେକିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡେଇକି ପୁରା ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ମାଇଁର ମଧ୍ୟ ଘାସ ମୁଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖ ଘାସ ମୁଣ୍ଡିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ହସଲ ମାଲ ହସ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୋ ମାଇଁର ଦେଖୁଛ ନା ଭାଇ ଆମ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ପୁରା ଘାସ ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘାସ କାଟିକି ଯେଉଁ ଘାସ କାଟିଲେ ନା ହାତ କୁଣ୍ଡଉଛି ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା ଖୁସି ମାନେ ନେବ ଟିକେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ବୁରାଟା ଉଦା ହେଇଗଲା ବୁରାଟା ବି ହାତରେ ବୁରାଟା ବି ଧୋଇବା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ରକର ଘାସର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷା 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଷା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଟିକେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନୂଆ ବର୍ଷାର ଟିକେ ମଜା ବି ନେଉଛେ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ବୁଲ ବୁଲି ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭେଣ୍ଡି ଫୁଲ ଭେଣ୍ଡି ବି ଏଠି ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ପୁରା ଉଦା ହେବୁନି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘାସ କଟା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝିଲି ସସ୍ମିତା ମାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଯାହା ଘାସ କାଟା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘାସ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଘରକୁ ଲାଇନ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାରେଇବା କାରଣ କାଦ ରାସ୍ତା ଏଠି ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେବେ ଯାଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଗଣେଶ ଝିଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ତ ବର୍ଷା ପାଗର ବ୍ଲଗ୍ ଯାଉ କେମିତି ହେଲା ନହେଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜି ତ ବର୍ଷା ପାଗର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଘାସ କାଟିବାରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଖେଳି ଏଇଟା ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।